ika-30 ng Hulyo, taong 2022, matapos ang dalawang sunod na panalo ng Batang Pinoy na may alias na Victorious at tubong Iloilo City na si Jules Victoriano, ay nabigyan ng isang malaking laban ng ating kababayan at napadayo sa unang pagkakataon sa bansang Vietnam. Dito ay binangga ng ating bida ang kasulukuyang IBF Asia Lightweight Champion at pambato ng bansang Korea na si Hong Kwon Din. Madalas sa ating mga kababayang boksingero ay palaging nalalagay sa alanganin kapag ito ay dumadayo sa baluarte ng kanyang makakalaban at mauuwi sa isang desisyon ang kanilang laban. Ganito ang sinapit ng Batang Pinoy na si Jules Victoriano sa kamay ng mga Koreano. Sa laban niya ay makikitang ilang beses pinabagsak ng ating kababayan ng Koreano, subalit hindi ito binilangan ng referee. At ang matindi pa dito mga idol, kung papaano nanalo ang Koreano sa laban, gayong nakakalamang ang ating kababayan pagdating sa puntusan. Bagamat hindi naging maganda ang unang dayo ng ating kababayan sa bansang Vietnam, 4 na buwan lang ang makalipas, muling nabigyan ng isang malaking laban ang mandirigmang Batang Pinoy. At sa pagkakataong ito, bansang Sri Lanka naman ang kanyang dinayo. At dito binangga ng ating kababayan ang kasalukuyang WBC Asia Boxing Council Continental Lightweight Champion na si Sachin Dekwal. Nais ng ating kababayan na tapusin ang laban sa isang knockout, sapagkat kapag umabot nga naman sa desisyon ay tiyak na maluluto na naman ang kanilang laban. Bago ang kanilang laban ay may record ng Indiano na 11 wins. 7 dito ay hindi na umabot pa sa desisyon at meron lamang isang talo, habang ang ating bida ay bitbit ng kartadang 11 na panalo. 8 dito ay galing sa knockout at merong 5 talo. Tara mga idol, at panoorin naman natin ang kanilang naging sagupaan. Sa unang round ay makikitang mas bato-bato ang Indianong kalaban ng ating kababayang Pinoy. Subalit ganun pa man mga idol, ay hindi mo naman makikitaan ng pagkatakot itong ating bidang Pinoy. Kaya naman nakikipagsabayan talaga ito sa kalabang Indiano. Had some great performances and some heavy, figure out a strategy of how they're going to go. No point in gassing yourself early on, but instead look for openings to guard. Good movement by Jules Victoriano. Sachin Dekwal just dabbed down his lead hand. No, it's a long fight. It's strategy. They can't be reckless early on, especially when the bodies haven't warmed up. It's the best chance. His active fighter was Sachin Dekwal, the champion. Stop. And I think to score a quick flash knockout. Nice big shots in the clinch in that orthodox stance. I like the way he circles around. Tries to catch you from a corner and land that straight left. One punch knockout power. And they cut very different angles as compared to orthodox fighters. Up. Good body shot there and good combination. Not having any problem with it. His previous opponent to win the belt. Both fighters staying patient. Nice counter shot there. Jules' corner instructing him to pick up the pace from Sachin. Oh, beautiful left wing of major significance. Oh! Big left hook landed by Jules there. Hook, check left hook coming in. He caught Sachin Dekwal. Dekwal immediately, his eyes opened up. I guarantee you he doesn't want to do the same here again today. Beautiful left hook that caught him a while ago. That was a great exchange. Again, both these men starting to exchange with each other. It's like a game of chess. You wait for your openings and there's a lot at stake here. Good body shot by Jules. Gets out of the range, continues now. Double jab by the champ. Great movement by Sachin Dekwal there. Oh! Stop. No down. But the movement, a big overhand right by Jules. Catches him right at the end of that shot. Not right, it was the most significant strike so far. They're very, very well conditioned. And what's interesting now is Jules Victoriano but it still makes the champ think about something. He's managed to knock his knockpiece out, but the action continues.
Hold on. Oh my goodness. The referee has paused the act, starting to find his mark. He's landed a few times on the champion. And he's starting to get that timing down. He's timing him come in. Again, both fighters stay very, very patient here. Sachin Dekwal, the faster of the two. Beautiful body shot there. And great evasive movement. Beautiful counter by the champ. Got him coming in. Slapping down that lead hand. Jules lands a nice jab. Here in the Round 3, mas dito na nagkaroon ng momentum si Jules Victoriano mga idol. Marahil ay napansin ng ating kababayan na medyo nasasaktan na ang Indiano sa mga suntok na tumatama sa bodega at mga panga nito. changes. The sweat is literally flying at us. The champion though staying patient on the outside, waiting for his moments. Beautiful counter shot by Sachin Dekwal. Nice jab by the champion. A little over 30 seconds remaining in this fourth round. But he's going to be careful of dropping that left hand, because that's where the angle of the right hook. Toriano in the red trunks, the champ in the black trunks. And beautiful setup, 1-2 by Jules Victoriano, catches the champ. Nothing. Nice body work. Just constantly touching the opponent. Left hook from the champion. Good 1-2 by Sachin Dekwal. Score points. Nice counter, but good defense by Jules Victoriano. Sachin managing to bring back that timing now. Start mixing things around. Right hand of Jules Victoriano. We saw that happen in the second round. We saw it happen again, and that is something that his corner will definitely... Oh, again, that's what I keep saying. It's that right hand. When Sachin lands that right hand, he drops his left, and which opens up the right. Definitely, Coach Shiv would definitely be telling him to watch out for. Again, that right hook over the top. That's what we keep saying. You know, it's the coming. A big uppercut, lead hand by Jules. Sachin Dekwal slightly on the back foot now. As Victoriano picks up the pace, lands a big pause. Best weapon is that straight left. And an orthodox, when he fights a southpaw fighter, can leave a southpaw vulnerable to that straight right because you don't see it coming. Staggering left hook. You know that caught the champion. The champion backing away immediately. Smartly clinches, starting to time him again. He's okay eating a jab, stepping into the pocket. Sachin Dekwal staying sharp. 30 seconds to go in this fifth round. From the champ. Big 1-2 there. Certainly caught his attention. Jules Victoriano, but certainly the most eventful round in this title fight. Big right hand again. Oh, beautiful combination. Looking to fire back. A little bit of blood coming out of the mouth of the champion now. Nice 1-2. But still, anything can happen here in this incredible lightweight contest. Round 7, mukhang hinihingal na ang kalaban ng ating kababayan. Marahil mga idol ay ramdam na nito ang bagsik ng kamao ng Pinoy. Puro solid ba naman sa tagiliran at mga whooping body shot ang tumatama sa pagbubuka ng Indiano eh. Straight left and right hook combination. Beautiful counter shot by Victoriano. That's where the champ has got to be a little careful, but the speed of such a full. Beautiful work by the champion. 1-2, gets out of trouble. Great movement by him as well. You can see he's put in Dekwal. He's only catching the end of those punches, nothing majorly clean. Both fighters being patient. Nice body shot by Sachin. Taking his time. Big swing and a miss. I always feel that it favors the champ. Good 1-2 combination. Missed by Jules. Nation. Keep head up, keep head up. And now Sachin Dekwal has his timing down. He's been landing more and more combinations as this fight goes on. Beautiful. He needs to start stepping in. He needs to make this a dirty fight. That's the only... Either will the champion retain or will there be a new WBC Asia Continental Champion? He's looking to counter
his opponent coming in, and beautiful counters by Sachin Dekbal. He's landed cleanly. Like we were talking before, the champion is on his bike, he's moving. And Jules Victoriano needs to do something different here, because right now he's getting picked apart. Since the last 2 rounds, he cut off Sachin Dekbal. He's getting picked apart by the champion. He needs to figure out a new strategy, figure out how he's going to step in and cut off and cut. Again, Sachin Dekbal lands a good counter. Oh, Sachin Dekbal is going to run away with this fight. Beautiful uppercut. Jules Victoriano better figure out a strategy to close the distance and step in with some real damage. And left hook combination. Just incredible counter striking. Great patience, and that's what his movement is allowing him. Just is where it gets interesting now, because Jules Victoriano smells a lot. It's over! It is over! Jules Victoriano has knocked out Sachin Dekbal and knocked him out cold. Pagdating ng round 7 ay dito na natikman ng Bombay ang lakas ng kamao ng batang Pinoy. Isang solidong kanan ang tumama sa panga ng Indiano. Bagamat nakatayo pa sa unang knockdown ng kalaban ng Pinoy, sa sumunod na suntok na sinalo ng Indiano ay dito na ito tuluyang humimlay sa kanyang pagkakatulog at halos mawalan ito ng malay tao. Kaya naman agad na lumapit ang medical team. Dahil dyan ay nanalo ang ating kababayan via knockout sa round 7 at hinirang na bagong WBC Asia Boxing Council Continental Lightweight Champion. Taong 2016, isang laban ang hindi malilimutan ng tubong Maguindanao, Cotabato City at tinaguri ang ruthless na si Romero Duno, kung saan ay sinagupan ni Duno ang Russian boxer at kapwa undefeated na si Mikhail Alekseev. Bagamat makikita na ibinuhos naman ni Duno ang lahat upang manalo sa laban, hindi niya nakuha ang boto ng mga hurado. Si Alekseev ang dumungis sa malinis na kartada noon ni Romero Duno. Taong 2019, 3 taon nang makalipas mula nang talunin ang undefeated na si Romero Duno, muli na namang napalaban ang undefeated Russian boxer sa isang Pinoy. Dito ay sasagupain ni Mikhail Alekseev ang tubong Bangkalan City, Negros Occidental na si Roldan alias Cobra Aldea. Naging 2-time Philippine Lightweight Champion ang tinaguriang Cobra ng Pilipinas na bago lumaban sa undefeated Russian boxer ay may kartadang 13 wins with 7 knockout, 7 talo at 1 tabla. Ang hindi magandang record ng ating kababayan ang siya namang nagbigay ng kumpiyansa kay Alekseev na madali lamang niyang matatalo si Aldea. Bukod pa dyan, ang kanilang laban ay naganap sa mismong baluarte ng kalaban, kaya naman ganoon na lamang ang paniniwala nito na magiging easy fight lamang ito para sa Ruso na para bang ginawa niya kay Romero Duno. Sa unang round, makikita ang ingat ni Aldea sa bawat galaw nito. Pinag-aaralang mabuti ang gagawin ng kalaban dahil alam ng ating mambato на isang aggressive fighter ang Ruso. Ика стреляет передней рукой, в принципе, достаточно неплохо смещается и время от времени добавляет дальнюю. Нужно отметить, что для Михаила Алексеева это далеко не первый филиппинец в карьере. Можно вспомнить его бой против Ромеро Дуна. Да, Альдея у нас не такой размашистый и откровенный, как, допустим, Марко Домисильо. Ромеро Дуна, кстати говоря, после поражения от Алексеева сделал выводы серьезные в плане оппозиции, и сейчас он находится на контракте Михаила Алексеева. Быстрые руки у филиппинца, нужно отметить. Пока такой бой у нас позиционный, но второй головой и очень успешно выступает в легком весе. А здесь опасно бил Рольдан Альдея, цапнул. Отметим, что хорошо перекрыт Алексеев. И сейчас встречная двойка была в защиту. Полетел вперед Алексеев, но там, кстати, встретил его коротким крюком Альдея. Другое дело, что...
Второй раунд. Сразу пошел так вперед Михаил Алексеев. Начал больше защищаться. Здесь опасно бил филиппинец в разрез. Ну, мне кажется, так немножко замерз Миша, по-моему. Такое ощущение. Это вот сразу же встречает Альдея джебом. А когда Миша подходит, соответственно, Рольдан перекрывается и тут же перехватывает атаки. Он выбрасывает много ударов. Ну и пока похитрее ведет поединок. Плохая комбинация вот здесь от Алексея. Да, там прошел апперкот, но филиппинец настоящий реваншист. Опа! Что же не выиграл, прямо скажем. Ну а для филиппинца это третий поединок в этом году. И надо отметить, набьет в разрез. Да, причем здесь. точно и жестко ударил. У Рольдана Альдеи из 13 побед 7 побед на КД, работает как контровик. Даже позволяет себе сам подзастояться. Перкот прилетел Алексееву в челюсть. Заходи заново, заново. Бей, корпус, бей. Ну, вот здесь по защите. А и пропускает Миша слева. Ох, какой сейчас... Ну, я думаю, все уже заметили, да, что Альдея у нас левша. Хороший филиппинец. И пока Миша Алексеев ничем не может Альдею удивить, на мой взгляд. Да, и мы знаем, что зайти за ногу Михаил Алексеев, но не дает сделать это Альдея. То это уже, конечно же, не первый приезд филиппинца в Екатеринбург. Round 2 ay makikitang dinudumina ng Russian boxer ang kanilang bakbakan, kung saan ay mas malalakas ang mga patama sa Pinoy. Pero dito ka rin bibilib sa ating kababayan mga idol, dahil hindi mo ito makikitaan ng pagkabahala at nakikipagpalitan ito ng mga bira sa kalaban. Очень много ударов от Михаила Алексеева. Боковой. Замерз Алексеев и пошел на добивание. Ролдан Альдея прекрасно Много понимает, ударов что через шанс у защиту. него. Пока держит. И даже не клинчует Миша. Замерз Алексеев. Ну вот, наконец-то клинч. Не Опасно попадает снова филиппинский боксер. Вцепился Алексеев. В Алексея. Вот боковой. Единственный в ответ прошел у Алексеева. Перетерпел Миша эту атаку. Вытерпел все Михаил. А пропускает сейчас его филиппинец. Он понимает, это огромный для него шанс, но тоже старается не вымахаться здесь. И пока это самый тяжелый раунд для Михаила Алексеева в этом поединке. Пропустил Альдея. Вот здесь по защите удары. Показывает характер Михаил. Отвечает апперкотом филиппинец. А вот сейчас самое главное событие вечера. И Пошел в размен здесь Михаил, пошел на обострение. 3 раунда позади. Алексеев пошел вперед. Пропускал в прошлом раунде очень много ударов и хочет реваншироваться. Мы видим, идет постоянно вперед. И постоянно вот здесь будет навязывать обмен на средней дистанции. Здесь совершенно справедливо заметил, скорее всего, сейчас будет снова боксировать. Не зарубаться. Хотя Михаил Алексеев не дает ему к этому шанса. Взял паузу филиппинец, мы видим. Вот туда ударов много по тулу решил выбрать. Ему нанес Шавкат Рахимов, и было это в 2016 году. А вот это было попадание от Алексеева. Достиг удара сейчас филиппинский боксер. Ролдан Альдея. Бой пошел на встречный здесь курс. справа попадает Алексеев. Пошла заруба, пошла жара, что называется. Но уже нет той свежести, которая была в первых раундах. Стал меньше на ногах еще работать, к тому же. Филиппинец. От Алексеева. Но у нас такой уже, как там говорил Геннадий Головкин, биг драма шоу практически в Екатеринбурге. Отлично попадает сам Алексеев. Просят трехударной комбинации. Придерживает себя и, возможно, пытается в поздних раундах пытается все вернуть. Вполне возможно. 5-й раунд и бой ударов 3-4 сразу же абсолютно отвечает верно. Алексеев. Я думаю, по количеству ударов в этом раунде, конечно же, превосходит Алексеев. Сейчас пропускает. Опасно пропустил.
А вот тут принимает филиппинский боксер поединок. Провалил Конец здесь раунда, немножко, да, Ролдон своего соперника и ударил. Будет ли красть раунд филиппинец? Мне пока... 8 запланированных в атаке Михаил Алексеев встречает его двойкой Рольдан Альдея. А здесь удается Михаилу подойти поближе, и у нас опять начинается размен. Причем Михаил Алексеев, удается ему навязывать здесь большое количество ударов и не успевает здесь. пропускает сейчас Михаил, Слишком большую пропускает. дистанцию дал он возможность оттянуться здесь Филиппин. Граммов. Российский боксер Михаил Алексеев. Долгожданное возвращение Михаила в ринг. И его филиппинский Хорошо попадает Михаил с дальней руки. Старается тоже упереться на ногах. Видимо, верит в свой удар. Рольдан Альдея. Ох, какой левый боковой пропускает. И он продолжать нужно будет работать. Он пытается после этого ввязаться. Тут же правый прямой в ответ от Алексеева. Алексеев, похоже, у Миши открыл. Другое дело, что если по корпусу попадает Алексеев, отвечает Альдея. И снова филиппинец точит удар Алексеева, он не оттягивается на дистанцию. Но это то, о чем мы говорили, что вполне возможно в предыдущих раундах немножко экономил силы Альдея. И сейчас пытается как бы забирать раунд. Поединки Михаила Алексеева и Рольдана Альдея. Россия, Филиппины. Vторой российско-филиппинский. Round 6, mukhang unti-unti nang nararamdaman ng Russian fighter ang bagsik ng kamao ni Aldea mga idol. Dahil makikitang umaatras ito sa bawat patama ng ating kababayan. Puro solid sa tagiliran ang tumatama sa kalaban ng ating kababayan mga idol. Апперкотом Алексеев. Начал быстрее и чаще выбрасывать удары филиппинец. Серийней стал он работать. Идет всю У нас дистанцию. еще чуть-чуть больше минуты остается в этой трехминутке. Продолжает давить Михаил Алексеев. Выцеливает на контратаку с дальней руки филиппинец. Видит это Михаил. Успевает тут отработать. Но Да. здесь доносит удар филиппинец. Если мне показалось у Альдеи. Вот будь посвежее филиппинец, он за эти размашистые удары мог бы наказать. Вот здесь Да. Все было очень печально для Михаила, но он проявил характер и стал переламливать поединок. Опять хорошо филиппинец на контратаках встречает. Пытается И он снова работать на попадает соперника и работать поближе. Опа, снова опять попадает, пропускает. да, филиппинец. Немножко, опа, и снова пропускает Алексеев, но Алексеев, он подходит без удара. Пропустил. Это нокдаун, если не нокаут. Наши поздравления Рольдану Альдее. Молодец, красавец, попал. Sa unang bahagi ng mga round ay makikitang mas nangibabaw ang Russian boxer dahil sa pagiging aggressive pressure fighter nito. Subalit makikita rin naman na kayang sabayan ng ating kababayan kung ano man ang kayang ipakita ng kalaban. Dumating pa nga sa punto na munti ka nang mapataob ni Aldea si Alexev sa round 2 pero nasa by devil ang kalaban. Kaya naman nakarecover pa ito hanggang sa mga sumunod na round. Makikita rin ang pagbagal ng ating mabato. Marahil ay dala na rin ng pagod kaya naman unti-unting nakabawi si Alexev. Buti na lamang bago matapos ang round 8 ay isang solidong uppercut ang tumama sa Ruso na siya namang ikinutumba nito at dahil sa lakas ng patamang natamo hindi na nitong nagawa pang makatayo pa sa laban. Matapos ang kanilang laban ni Aldea ay hindi na nga muling lumaban pa ang undefeated Russian boxer. Marahil ay hindi nito natanggap ang masakit na pagkatalo sa isang Pinoy boxer.